Yel handshake kara umo kar me sait asa ka. Cha pan occasion. Occasion cha zeni is khushi hon. Khuda rashin hari is gami hon. Baak yem sat es vasai chu kun modanas mas kan cheez manna na khatar paran mukhalif. Em sat gas bar shararat asun. Shararat osi nikli. Tu je asan cha aaj asa avzi mazli shararat thaw. Shararat ka asun yut ki huzur pak sallallahu alaihi wasallam yel jihad es karan. پتہ کر تم ساتھ تمو اک ساتھ حکم کہ گوش تھو زیش تاکہ دشمنس پہ یہ پرا کہ نما خطرناک فوج میون فوج اور سو خطرناک فوج سو علاوہ چھس بہ ونان کہ از کی میٹنگ ہوں از کی جلسوک از کی پروٹیسٹک بدلے اخ مقصد اس مقصد اس آج کنویش یسا کرن پنس مخالفس عمر عبدالعز یہ لوکل سیاست ترائیو میں ون حمید صاحب خانس میں دوپس یم سات سہ کن لائق تت مز تتہ نا پان سچ ملائق تت مز کن یہ پرنس یہ بادشاہ بیوان بادشاہ زن زن موتس پہ زان ووتمت تمو موجہ مز زن پتہ تم ودنان یل آج دیش نویس کن گسان یمو ہند اور نفر زٕ ترٛےٚ مُلۍ تم ودنان مے وون حمید صٲبس مو بس اتھ لۄکٹہِ سیاستس منٛز یہ سب ایسے بڑ سیاست کران ہارنے پتہ عید ہے تارونی تو بڑا سرائے پھیرو ہارنے پتہ چھن وہی مانا اش ہورمت اچھ آز ان ون آمت دپان یہ دول کہ تہ ہورمت یہ نفر اخ امس داندس لوہنس بیک ہمسائن کورنس داند زخمی یہ آو دپان بہ کر امس خلاف کیس داند لائنو لگنو داندس یہ گو تحصیلدارس نش کیس کرنے اتہ وون دپن مے گوس کانٛہہ افسر آسن جان یس یہ افسر جلدی مے دی ہے انصاف ام وونس دپنس پھلن تحصیلدار چھ ایڈیشنل تحصیلدار یہ کری بڑ جلدی ات کیسس ام دیت درخواست ورخواست دیون وکیل صاحب ترون امس تحصیلدارس نش ایڈیشنل تحصیلدارس نش ایڈیشنل تحصیلدارن تہ کور واریاہس کالس کہین بہرحال اک دہ گو مجبور یوت دس مے راے چوی تعریف میں بوزمت ثہ ایڈیشنل تحصیلدار تیز تو ثہ کرک مے امس دان سن فیصلہ جلدی دپنس مگر ولا سانے چھ بہ کورُکھ ژےٚ انصاف کینٛہہ خیر مے چھ آسنا جوٗرۍ آسان داندن جوٗرۍ دپنس مے تہ یہ داند ایڈیشنلے لہذا سنس برائے ول ژےٚ تہِ کوٚرُکھ مےٚ انصاف ییٚتہِ بنیو ایڈیشنل کُس تانۍ ایڈیشنل سیکٹری اتھ پٮ۪ٹھ تہِ ٹاس یہ ہورمت نفرن ات پہ بنگول یہ ایڈیشنل یت عینس من چلان یت پہ یم زیونمت آسہ سہ پنہ کانسٹیچوینسی بادشاہ اور اس سوال سان برو کن سوال پود گسان کہ چھا پن لیڈر ٹوٹ اچھا پن پارٹی ٹاٹ کن اگر پن لیڈر ٹوٹ پن پارٹی ٹاٹ اگر کھانا تہ شخص عمر عبداللہ فاروق عبداللہ تہد باب صاحب کوشش کر سنس لیڈرس اضا واتن یا تکلیف واتن یا تمس بےزتی کرن ونیو میانہ کن خدا سہ سارے بےزتی اور تمیک مقابل کرنے خاطر آج درامت اخ انسٹیٹیوشن بچانے خاطر آج درامت کہ آج یس منسٹرس سوٹ پکنانا یس تک تگان لکھ کریں تس منسٹرس یور آنہ پتہ سان پروجیکٹن پہ کام کرنے اور مے وون زیادہ کی تس مے وون تس یہ ہسا بالو وونمت ڈگ 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 کرنے خاطر بالو پھران ہم جائے ان جائے یت کران ہردٕ چھنا پھران بالو پتہ کران ڈاین جمع وانو پہ بہس بہ غلط کی آج گو ثابت کہ آج پیر پنچالک ساری ایم ایل اے امس ونان یہ ہسا غیر مہذب منسٹر یہ ہسا بد تہذیب منسٹر آج سارے ایم ایل اے اس کے خلاف بولتے ہیں آج پھر یہ پروگرام بنا رہے ہیں پن انا قائم کرنے خاطر آج آپ کو ہم کہنا چاہتے ہیں آپ نے ہمیشہ ہارا ہے آپ کو وہ وقت یاد ہے جب نیشنل کانفرنس اپنے جوبر میں تھی مہنگائی شماری کے بعد انہوں نے یہاں الیکشن لڑا تو اس وقت بھی ہندوارہ والوں نے جواب دیا منہ توڑ جواب دیا آپ کے پردادا شیخ محمد عبداللہ کو اور اس وقت بھی آپ نے ہندوارہ سے ہارا
हालांकि आपने सील किया था पूरे जम्मू कश्मीर में, ये वही हंडवारा है, लेकिन बीच में हमने इलेक्शन लड़ना छोड़ दिया। तो हुकुम cat is away, mice will play. Mice started playing. ये ब्रोच नेवर को लिया, गवर्नर चुनने नेरा। आज लोग में त्रोवान सोधान वेरन इलेक्शन के, वो हम वेरन इलेक्शन के, तो इन लोगों पर हुकूक पान मोदान रस्मज नेरा। और आपने इतना झूठ बोल के आपके उमर अब्दुल्ला ने इतना झूठ बोला, फिर भी आपने यहाँ इलेक्शन हारा। आपने भी एक बार 11 वोटों से इलेक्शन जीता था, तो आपकी जीत जीता था, आपकी जीत हमने 650 वोटों से, जमहूरियत ही है, हमने वो इलेक्शन, क्योंकि हम सारे मुखालिफ लीडरशिप के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे। हमें पता नहीं है कि आपने जो मीटिंग की, लंगेट में आपने मीटिंग की, अल्ताफ बुखारी के साथ मीटिंग की, चौधरी साहब मीटिंग में था, और भी एक आदमी मीटिंग में था, और आपने सजाद लोन साहब के इरफान पंडितपुरी के खिलाफ, मेरे खिलाफ साजिश की कि ये पीपुल्स कॉन्फ्रेंस यहाँ हारनी चाहिए। हमें नहीं मालूम आपने कितने पैसे अल्ताफ बुखारी से उधार ले लिए सजाद लोन का इलेक्शन हरवाने के लिए, फिर भी हंडवारा के लोगों ने आपको जवाब दिया, अब मुंहतोड़ जवाब दिया। आपकी अब टर्न भी गई है, आपको एहसास भी नहीं है यहाँ के लीडरशिप को, आपने किसको रखा है पीछे इलेक्शन लड़ने के लिए। आपके पास कौन सा नया चेहरा है जो आप इलेक्शन लड़ेगा 3 साल के बाद इलेक्शन? आपके पास कोई आदमी ही नहीं है, कुछ लाइन में निकले हैं, कोई और निकला है, कुछ तो ड्राइवर से ब्राह्मण, वो भी अब हंडवारा में इलेक्शन लड़ेंगे। ये हमारी लीडरशिप का सवाल है, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप। ये उमर अब्दुल्ला के साथ लड़ाई है, ये मेरी और चौधरी साहब की लड़ाई नहीं है। चौधरी साहब भी एमएलए रहा है, मैं भी एमएलए रहा हूं, ये हम दो की लड़ाई नहीं है। हमें चौधरी साहब के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला के साथ हमारा लीडर लड़ाई लड़ रहा है, और वो लड़ाई उसूलों की लड़ाई है। हमने बार बार उनको टोका है, हम वो नहीं है जो लीडर शहीद अब्दुल गनी लोन साहब ने असेंबली में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को ललकारा और उसको बोला कि आप वो नहीं है जो लोगों को आपने तस्वीर दिया है। आपकी कोई गुंजाइश ही नहीं है, हंडवारा हमारा है, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर हमारा है, और इस पर हमारा राज होगा। सजाद लोन साहब की सदारत में हम इंशाअल्लाह राज करेंगे। आपने नहीं देखा असेंबली में आपके हमारे लीडर के सवालों का जवाब ही नहीं निकलता। आपने टर बोले, टर आपको तुम छू तक नोएल गमत माज, तुम बात सिलेंडर दिशु नोएल गमत, बिजली आपको मुफ्त दिशु नोएल गमत, मुलाजिम लाश पर सुचू नोएल गमत, और आप हर महल पर नाकाम हुए हैं। आज आप हमको ललकारने आए हैं, हंडवारा से शुरुआत कर रहे हैं, और पूरे जम्मू कश्मीर में आपके खिलाफ एक महान खोला जाएगा जो आपकी नाकामियां हैं। आज पहली बार हमने देखा असेंबली में एक एमएलए रो रहा है, और आपकी वजह से रो रहा है, और आपकी वजह से आपके एमएलए आपको गालियां दे रहे हैं। आपको कई जगह नहीं मिलती है मीटिंग करने के लिए अपने एमएलए के साथ, और तू दोषी गांव जंगली जानवर से मीटिंग करने का था, और तू आके किस लेट करा पचू तोड़ नेरा वस गसो इस दिल तज करो इस दरना तो दिल सही गसा गसा नफर ये पे तज जंतर मंतरस पे। अगर आपको चाहे 370 आपने बोला है वापस लाओ, और लाना पड़ेगा। अगर गूल पे क्यों गूल आपके बेटे पहले खाएंगे, अब हमारे बेटे नहीं खाएंगे। अब पहले आपके बेटे 370 के लिए आपने झूठे वादे किए हैं। आपने जो भी स्टेटहुड के लिए बोला है कि जो ही हम इलेक्शन जीतेंगे हम वापस लाएंगे, आपके पास कोई चारा ही नहीं है शहर देने के बगैर। आप बीजेपी के बोर्ड में बैठे हैं, लिहाजा आज से हमने शुरू किया, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। बार बार हम आपको कहते हैं कि आप पुरअमन तरीके से निकलना, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग जानने वाले हैं
कि भी हमें पुरअमन तरीके से एहतजाज करना है, उनको बोलना है कि आप हर महाज पर नाकाम हुए हैं और आपने अगर फिर कोशिश की हमारे लीडर को बेइज्जत करने की तो इंशाअल्लाह हम आपके खानदान को नेस्त नाबूद करेंगे और बेइज्जत करेंगे। बाकी इन्हीं बातों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और सजाद नून साहब के तरफ से भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम निकलेंगे और मोहम्मद तरीके से बशीर साहब आगे बढ़ो, बशीर साहब आगे बढ़ो। आपको आखिर में बोलो ये कसीर तादाद इस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस के 9 मंजिल ऑफिस पे है, जहाँ पर इस वक्त एक कसीर तादाद लोगों की ये विजुअल्स आप इस वक्त स्प्रिंग्स प्लस से देख रहे हैं। ये एक